फ्रेंड्स आम बाहागर सारी एवं कुआड़े जीवु आम जाऊँ कुआड़ गोटे जाइए नुआ जगह सस्पेंस रहा देखिए आमर घंटार टाइम एवं केते 1:05 आबे बाहर की जाऊँ आम भाई 3 दिन है रेस्ट नहीं नथिले अधा रास्तार गाड़ी ठिया कर रेस्ट नौ भाई बहुत प्रेशर रोचंदी एबे टिके भी फ्री मिलु नै भाई को 1:15 हेला 1:15 हेला किंतु हमें को जगह को जाउतो सेरा सस्पेंस अछि ब्रो बर्तमान देखि पारथुए आमे बर्तमान आसिकी चंद्रभागा माने सस्पेंस जगह होची चंद्रभागा रे पहुंच जाइछु और एठी आमे आज सकाळ जाय आमे सूर्य उदय देखिया पई आमे सकाळ जाय अपेक्षा करिवु देखिया केते लोक अछंती को जगह रे आमे रेस्ट नै कि सकाळ जाय आमे सूर्य को अपेक्षा करिवु सूर्य उदय देखिवु तापर जाय कि आमे जुआड छी आमे पहुंच जाइछु चंद्रभागा समुद्र कूल पहुंच जाइछु ए संजय भाई गाड़ी पार्किंग करछंती सर टिकट पुलिस हटातला पुलिस के डाकिले सर टिकट दिगामर भाई गोटे आम आसते सागे हम खोजी पाऊँ पाखे टिकट हो गला आम चंद्रभागा अच्छु ए सकाल सूर्योदय देखिए बोले आम अपेक्षा करूँ संजय भाई ए गाड़ी पार्किंग करछंती देखिबार तो जो आप सिपु भाई टिकटा कहूनी से तांकर पूर्व अवस्था को फेरी आसछंती जे आगुरु कुली काम करथिले एबे भी सही कुली अवस्था रे अछंती मो तेल फेल पकई देले नी मोरी कुली काम करछि भाई केते नेबे बाबा हम प्रेजर तेल नहीं बाबू बाबू हां प्रेजर तेल नहीं बाबू आपण जहा देबे खुशी होबो कते कथा कहिबाकू तोरा एही हम ओडिसा र दुआ एको भरोसा देखि पार तू नो बीचरे केमती मजा मस्ती करछंदी फाइनली सिपु भाई पागल हो जाइछंदी आमे घर लोक जदि सिपु भाई फैमिली लोक कि घर लोक किए गोटे खोजुवे कि मिसिंग फिसिंग लिखे आपण आसवे डायरेक्ट पलि आसवे आम कौटी चंद्रभागा पलि आसवे चंद्रभागा से मिल जाए आउ टेंशन नेबेनी सिपु भाई ये अच्छा आगु मते पोखरी अछि आगु पोखरी माछ चाष इजिया कर हमर को माछ चाष जाबो को माछ चाष करतो गड़िश मागुर चेंगो अछन सब माछ अछन वेरे स्टाइल माछ अछन आपण देखिबे अरे हम जई पो मोर संपत्ति बाटी मोर अछि सब आपण देखिबे बिल्डिंग सब आपण जाय तो खूब आपण अरे बहुरा भूख लगे खाइबा को दे ले आई बाबे अबे बहुत तो बहुत छोड़ दे मैं आज एबे कि हम अपेक्षा करूँ सूर्योदय हवा जाए आम अपेक्षा करूँ आपको देखू चिमिनी कैरे मुझे बसी मुझे सूर्य तो देखी अवस्था आइडिया व्यवस्था कर पढ़ाई सूर्योदय दिन हम सकाल बस आमर बजेट कम अच्छे मिछ कह लाभ कौन हम बनाई कौन खाऊ ना पीऊच डाब पानी पिंटू भाई तुम कौन पीऊच देखिपे आस्ते आस्ते सकाळ ही आसलानी बोली दुकान माने आस्ते आस्ते धीरे धीरे गोटे पर गोटे दुकान खोला चलुचे रातिर मजा को उपभोग करने आम टे चाह पीवा पलि आसिलु चाह पिया सरीगला चलू सूर्य उदय देखिए सूर्य उदय देखिए संजय भाई कौटी हजिगल केत चाह पील तुम बा कॉफी पील सूर्य उदय देखिए बोली बहुत लोग अपेक्षा कर
ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଟିକଟ କଟା ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଚାଲୁ ପ୍ରଥମ ଇଏ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ବଣ୍ଣା ଭାଇ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଟିକଟ କଟା ହେଇଛି କି? ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମୋ ଗହଣକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ମନରାଜାର ହିରୋ। ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଭିତରୁ ଯାଉନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତମେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କହିପାରିଲ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଗଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଭାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ନାଟକ ସଞ୍ଜୟ ହଜିଲେ କଣା କରେ। ଭାରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଆକାଶରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦୂର ଭାଇଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ସଞ୍ଜୟ, ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପାଇଲ? ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ପାଇଲ? ପାଦ ଖସି ଯାଏ ତୋରା ବାଲିରେ। ନ ପାଇ ମିଳିଲା ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନ ପାଇବାର ଏ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ସେ କୂଳରେ ଲାଟିନି ପାଣି। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଗୀତ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅନିଲ ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ତାର ମଜା ଏବେ ନେଉଛୁ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖି ହୁଳହୁଳି ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ, ବନା ଏଡିଟର। ଭାଇ ଦେଖା ସରିଲା, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଦେଖା ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାଇକ୍ ଯିବା ନା କାର୍ ଯିବା? ଚାଲି ଯିବା, ଚାଲି ଯିବା। ଆଉ ଚାଲି ଆମେ ବୁଲି ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ସାରିକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ଯାହା ବାଟରେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବୁନି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍, କେଉଁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲିବୁ। ରାତି ସାରା ସିନା ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। ସେ ମଜାର ଉପଭୋଗ ଏବେ ଆମର ଦିଗମ୍ବର ସିପୁ ଭାଇ ବେଶୀ ନେଉଛନ୍ତି।